Merci. Vous avez la parole de développer vos... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدي وحبيبي ومولاي محمد وآل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار وبعد. Mais ala tanuka wali nyumando ala min sonaka an fara ɲɔgɔn ya ni teleso bayina an ka jɛ ka kuma est-ce que seli bi ɲɛ kan wɛrɛ la min tɛ kuranɛ ka kan ye. Donc y'a fɔ a ye cogoya min na alhamdulillah kɛrɛnkɛrɛnna n ko an b'ale de ta kɛrɛnkɛrɛnya bolo kan. Donc ko an b'a fɔ n ko ye koba ye o de y'a to an yɛrɛ ye an yɛrɛ di a ma depuis san 2000 ani san 4 an ye n ko kala ka se k'a sɛbɛnden kalan. O tɛmɛnen kɔ ne yɛrɛ bɛ ka master min labɛn fɛnɛ ne ka master yɛrɛ n bɛ ka sɛbɛnni kɛ min kan o de al-allamatu Kante Sulemana wa ikhtira'uhu li abajadiyatin ko dirasa muqarana. Donc o kɔrɔ ye ne yɛrɛ bɛ ka sɛbɛnni kɛ n ko de ka master la. Donc k'a fɔ ko Kante Sulemana ale min ni ale kɛra n ko yɛrɛ sɛbɛnden sindiba ye. Donc ale yɛrɛ ye jɔn ye a ye min fɛnɛ sindi n'o ye n ko yɛrɛ ye n ko yɛrɛ ye mun ye. O tumana jɔyɔrɔ jumɛn bɛ n ko la farafinna kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ an yɛrɛ bɛ k'an ka master de sɛbɛn o kan. Donc alhamdulillah n b'a fɔ an bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo ka tele ɲɛmaayaso fo ka tila ka an balimakɛ mufti fo ale min sɔrɔ k'an fara ɲɔgɔn kan ya bi o tumana an ka se ka kuma nin masala kan. Donc alhamdulillah ka seli kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye mɔgɔw bɛ deli k'a fɔ ten ka seli kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye nka ne ko o yɛrɛ tɛ bɛn. Parce que mɔgɔ tɛ se ka seli hali arabukan na mɔgɔ bɛ seli min na o ye kuranɛ ka kan de hali n'o y'a sɔrɔ a jiginna arabukan na nka kuranɛ jiginna arabukan min na ani arabukan min fɛnɛ bɛ yen o tɛ kelen ye. Donc o kosɔn n ko ne b'a fɔ a tɛ bɛn maa ka seli arabukan na a tɛ bɛn maa ka seli tubabukan na a tɛ bɛn maa ka seli angilɛ la a bɛ bɛn mɔgɔ ka seli kuranɛ de la ni kuranɛ ye n'o ye seli farida 5 ye. Donc alhamdulilahi o hukumu kɔnɔna na fɛn minnu bɛ an bolo n'a bɛ fɔ o ma ko seli bɛna kɛ ni minnu ye ni o ye kuranɛ bayɛlɛmalenw ye i n'a fɔ min filɛ an bolo o ye kuranɛ bayɛlɛmalen ye o tuma na tubabukan na u b'a fɔ ko traduction français. Donc min filɛ an bolo yan u b'o wele ko kuranɛ bayɛlɛmalen n ko la n'o ye kuranɛ bayɛlɛmalen n ko la. Bon n b'a fɔ maninkakan na n ko tɛ mais maninkakan na o la seli tɛ ɲɛ ni nin si ye ka d'a kan seli ale yera dɔ de la dɔ de nana an kala a la dɔ de nana a jira an na dɔ de nana a kɛcogo jira an na. Hali n'o y'a sɔrɔ ko seli ye masala ye ko silamɛw kɛlen tɛ ka ɲɔgɔn faamu a fɛn caman na ka d'a kan n'i ye silamɛya kɔnɔna lajɛ seli yɛrɛ a farida hakɛya seli yɛrɛ a jɔko hakɛya seli yɛrɛ ye 5 ye est ce que a wagatiw ka seli a dan ma n'a ma ɲɛ ko fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ o bɛɛ la. Donc ni bi ni fɔnkɔɲɔgɔnya nana ko est ce que an bɛ se ka seli an ka kanw na min tɛ kuranɛ ka jigilen kan ye an b'a fɔ awɔ. Donc débat jɔyɔrɔ b'a la kuma jɔyɔrɔ b'a la kuma bɛ se ka k'a kan ka d'a kan seli yɛrɛ lahala caman bɛ ten kuma bɛ kɛ minnu kan. Donc o hukumu kɔnɔna na kuranɛ ale jiginna kan min na seli ti ɲɛ kan si la ni o tɛ ka d'a kan ala yɛrɛ ye a fɔli min kɛ suratu muzamili la aya 20 a b'a fɔ ko muhamadu bi wulili min kɛ sufɛ ka sufɛ nafila seli ka su jɔ ala ye to a b'o min kɛ fo ala nana fɔ kuma kɔnɔna ko fakara ma tayassara min alquran ko n'i bɛna o seli kɛ n'i bɛna o jɔ kɛ n'i bɛna o ala bato kɛ ko min mana nɔgɔya i ma kuranɛ kɔnɔ k'i k'o de kalan. Donc ala nana to la ka kuma fɔ ka taa comme aya in ka jan fo ka n'a fɔ yɔrɔ la sa n'o ye kira yɛrɛ ni mɔgɔ minnu bɛ jɔ ka seli a nana fɔ olu fɛnɛ ka kibaruya la fakra'u ma tayassara min alqur'ani aw ma tayassara minhu. ala nana fɔ ko n'a ma ɲɛ a ye fɛn kalan kuranɛ de la min mana nɔgɔya aw ma. Donc kalan bɛ kɛ kuranɛ de la nin ye a dalu ye o tuma na suratu muzamili la aya 20 o y'o ye. Bon o tɛmɛnen kɔfɛ kira yɛrɛ tile ni kira nana seli di an ma. Donc kira tile min ni seli dira an ma a la kira ye maaw kala seli min na kira ye kalan kɛ ni arabukan ye arabukan jumɛn kuranɛ ka arabukan kira yɛrɛ selila ni o ye a ka sahaba bɛɛ selila ni o ye minnu tugur'u kɔ olu bɛɛ selila ni o ye. Donc fo kana silamɛya kɛ ka diɲɛ minɛ diɲɛ silamɛ bɛɛ selila ni o ye o kɛra taabolo kɔrɔba ye min bɛ sen na n'a sabatira ni alajɔnw tora a kan ni limaniyajɔnw tora a kan ni u y'a kɛ u laada ye. Donc o kosɔn
kira tile mun bɛ bɛn hali n'o y'a sɔrɔ siya wɛrɛw bɛ yen minnu donna diinɛ na kira nɔfɛ i n'a fɔ yahudiya dɔw donna diinɛ na i n'a fɔ siya wɛrɛw bɛ yen min tɛ hali o yahudiyaw ye minnu donna diinɛ na nka u bɛɛ y'u wasa don u nalen kɔfɛ n'u ka kan ye ka don muhamadu ka diinɛ na u nalen kɔfɛ n'u ka kan ye ka tugu kira nɔfɛ u bɛɛ y'u wasa don seli la ka arabu kan min ni kuranɛ jigira ni o ye o de kala u ka seli o kɔnɔna na donc o kɔnɔna na sa ala bɛna fɔ an ɲɛna suratu nisa ila aya 100 aya 15 wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah subhanahu wa ta'ala ba fɔ an ɲɛna ko ni mɔgɔ min ye kira fɔngɔ ɲɔgɔn ya kira nana ni min ye ni ye o bila ka dɔ wɛrɛ ta min tɛ o ye kira ye sira min bɔ ni ye sira wɛrɛ ta min tɛ o ye min ba'di ma tabayyana lahul huda kanda jɛyalen kɔfɛ i ye kɔrɔ sira ɲuman jiralen kɔfɛ i la bilasirali sira ɲuman bangelen kɔfɛ i ye sira wɛrɛ ta min tɛ kira ka sira ye i ma dɔw ma dɛ i tilala ka sira wɛrɛ bɔ fɛnɛ minnu tugura kira nɔfɛ n'o ye a ka sahabaw ye n'o ye ali sahaba kɔfɛ mɔgɔw ye o tuma na o jamakuluba ninnu tora fɛn min kan n'a bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min kan n'i ye sira wɛrɛ bɔ min tɛ olu ka sira ye ala ko i y'o min minɛ o y'i ta di o tuma na a labanko bɛ se ka se n'i tasuma kɔnɔ donni na ni maa min ka sira bɔra o kɛra sira cɛjugu ye donc an b'a faamuya nin aya la nuwallihi ma tawalla wa ou bien ala y'a fɔ min kɛ wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin n'a tigilamɔgɔ bi sira bɔ min tɛ mu'minu ka laada sira ye ala ye min di mu'minu ma n'o ye misali la seli la mu'minin bɛɛ diɲɛ kɔnɔ depuis kira tile la fo ka n'a bila an bɛ tile min na hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ damadamani bɔlen don u dama n'u bɛ se ka essayer ka seli ni kan wɛrɛ min tɛ kuranɛ ka kan ye ala ko o de ye mu'minu ka sira ye nin ye a dɔ ye n m'a fɔ nin dɔrɔn don nka nin ye a dɔ ye o tuma na diɲɛ silamɛ fɔlɔw olu ye nin de dɔn k'a sɔrɔ siya wɛrɛw tun bɛ u la k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ u nɔfɛ min tɛ arabu ye mais u bɛɛ tora sira min kan u bɛɛ ye sira min bɔ u bɛɛ ye sira min minɛ o de ye ka seli ni kuranɛ ka kan ye n'o ye kan jigilen ye donc o de ye mu'minu ka sira ye donc ni mɔgɔ min ye dɔ wɛrɛ bɔ min tɛ o ye a bɛ fɔ k'i ye tugura sira wɛrɛ nɔfɛ min tɛ mu'minu ka sira ye o la nin aya laban bɛ kangari da o tigilamɔgɔw ye u laban ko kana taa u yɛrɛ sɔrɔ tasuma kɔnɔ ni o baara kɛli donc o tuma nin ye kuranɛ aya 2 ye an y'a kanu ka min di ma donc ni nin kuranɛ aya ninnu faamu ye i b'a faamu ko a ti ɲɛ seli ti ɲɛ kan foyi la n'o ye seli farida 5 in ye o ti ɲɛ kan foyi la fo n'a kɛra ni kuranɛ ka kan ye o la kuranɛ ka kan ale ye jumɛn donc n'o a ti ɲɛ ko seli ti ɲɛ nin si la fo kuranɛ ka kan o la kuranɛ ka kan o ye mun ye donc an bɛna ye kuranɛ ale ye ala yɛrɛ de kumakan ye ala kumakan min n'o y'a sɔrɔ kabako b'a la a sigicogo la kabako b'a la a kɔrɔ la kabako b'a la a kumadenw tɔmɔcogo la kabako b'a la a kumaw dadacogo la ɲɔgɔn kan kabako b'a la a ayaw sigicogo fana na donc kuranɛ fɛn bɛɛ ye kabako ye o cogoya la aw minnu bɛ ka a lamɛn donc a minɛna kira la jamaw y'a minɛ ɲɔgɔn na ka na durusira dusuw la a durusira hakiliw fɛ ani a sɛbɛnna o la kuranɛ jiginna ka na ten donc kuranɛ kabako min bɛ o kuranɛ la n'o de ye kuranɛ yɛrɛ sigicogo ye kabako min b'o la n'o de ye kuranɛ yɛrɛ kumadenw tɔmɔcogo ye kabako min b'o la n'o de ye kuranɛ yɛrɛ ayaw dacogo ɲɔgɔn kan kabako min b'o la Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ wala in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira kuranɛ kabako min filɛ nin ye ta Allah ko hali ni jinɛw ni adamadenw farala ɲɔgɔn kan ko u b'a essayer ko ka kuranɛ ɲɔgɔn fɔ walima kana ni kuranɛ ɲɔgɔnna ye ala k'u ti se hali ni jinɛw ye u bɔ u ka duguw la ka na kɛnɛ kan donc u ni adamadenw ka jɛ ka baara kɛ kuranɛ yɛrɛ kumadenw tɔmɔna cogo min kuranɛ yɛrɛ kumadenw sigira cogo min a kumaw yɛrɛ dadara ɲɔgɔn kan cogo min ala k'u maa si tɛ se jinɛw ni adamadenw si tɛ se ka na ni kuranɛ ɲɔgɔn ye o la tarjama dun n'o de ye kuranɛ bayɛlɛmali ye kan wɛrɛ la kɔrɔ jumɛn b'o la c'est à dire kuranɛ n filɛ ka min f'i ye sisan ne ye kuranɛ yɛrɛ définition ye mais tarjama n'o de ye kuranɛ bayɛlɛmali ye ka taa kan wɛrɛ la ale ye mun ye o la alhamdulillah an ye karamɔgɔbaw minnu ka baara yɛrɛ don n'o de ye kuranɛ bayɛlɛmali ka taa kan wɛrɛ la an y'olu ɲininka aw bɛ ka min bayɛlɛma tan n'o ye kuranɛ ye a bayɛlɛmali min kɛra nin ye o
aw bi se ka définition jumɛn d'a ma est-ce que ani kuranɛ bɛɛ ye kelen wa walima ani kuranɛ tɛ kelen ye donc alhamdulillah kuranɛ min filɛ n bolo n'o ye tarjama ye traduction tubabukan ye an ye kalan kɛ université minnu na ala ye an garijɛgɛ ja karamɔgɔ minnu ye nin kuranɛ yɛrɛ réviser a réviser baga dɔ ye an yɛrɛ karamɔgɔ dɔ ye a ye an yɛrɛ kalan donc ale tɔgɔ bɛ yan Bello Mana docteur Bello Mana an y'ale ɲininka alhamdulillah bi a bɛ Niger de an y'a yɛrɛ ɲininka est-ce que aw bɛ kuranɛ tarjamali min kɛ ani aw b'a réviseli min kɛ est-ce que valeur min bi arabukan min ni kuranɛ jigira ni a ye ani tarjama in ye kelen wa n'o ye traduction ye ale yɛrɛ ye min fɔ a ko kuranɛ bayɛlɛmali min bɛ kɛ ka taa tubabukan na a ko o ti dɔwɛrɛ ye dɔrɔn ko fɔ mɔgɔ min bɛ k'a bayɛlɛma ale ka faamu kuranɛ na a n'a ka faamu jɔyɔrɔ kuranɛ na a n'a ka dɔnni bɛrɛ kuranɛ na k'a b'o dɔrɔn de bayɛlɛma ka taa a ka kan na ka sɔrɔ dun kuranɛ dɔ bɛ sɔrɔ kuranɛ aya o aya i bɛ taa sɔrɔ aya dɔ bɛ fɔ dɔ bɛ kɔrɔ dɔ fɔ a la dɔ wɛrɛ bɛ na o bɛ kɔrɔ wɛrɛ fɔ a la dɔ wɛrɛ bɛ na o bɛ kɔrɔ wɛrɛ fɔ a la karamɔgɔ 10 bɛ se ka na bɛɛ bɛ kɔrɔ dɔ fɔ aya ninnu na min tɛ kelen ye donc ni aya ninnu kɔrɔw fɔcogo ma kɛ kelen ye sisan mais ni e dan bɛ min na e y'o de sɛbɛn i ta kɔnɔ nin dan bɛ min na o y'o sɛbɛn a ta kɔnɔ nin fana dan bɛ min na o y'o sɛbɛn a ta kɔnɔ donc i bɛ n'a ye k'a fɔ a kelen kelen bɛɛ tɛ se ka kɛ kuranɛ ye parce que kuranɛ ye dakuruɲɛ kelen min fɔ o kɔrɔ bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la ka sɔrɔ aw bɛ ɲɔgɔn jɛ aw bɛ ɲɔgɔn jɛ a kɔrɔ fɔcogo la o tuma tubabukan bayɛlɛmali ne fɛ ani min bɛ nin bolo ani min bɛ ale bolo i b'a sɔrɔ u tɛ kelen ye donc o ye bayɛlɛmali o ye a fiɲɛ dɔ ye walima a fɔbagaw yɛrɛ minnu ye bayɛlɛmali kɛ olu yɛrɛ ka kuma ye o la ale ko kuranɛ bayɛlɛmali tɛ dɔwɛrɛ ye ala fahmi mustawa wa idrakil mutarjim mɔgɔ min b'a bayɛlɛma ale ka dɔnni bɛrɛ ye min y'a la a b'o de bayɛlɛma o kosɔn kuranɛ min filɛ an bolo n'o ye tubabukan ye olu yɛrɛ y'a fɔ a kɔnɔ u b'a fɔ minnu bayɛlɛmana Makan u b'a fɔ ko certes nous sommes conscients du fait que la traduction des sens du noble Coran quel qu'en soit le niveau de sa minitude reste et demeure en deçà des sens sublimes indiqués dans le texte original. O kɔrɔ ye jumɛn ko anw minnu ye nin bayɛlɛma tubabukan na anw ka bayɛlɛma fanga mana bonya cogo o cogo an ka dɔnni fanga mana bonya cogo o cogo fɛn de don min nagasilen don a nagasilen don kuranɛba yɛrɛ kɛrɛfɛ o kɔrɔ anw y'an ka dɔnni bɛrɛ kɔni bayɛlɛma tubabukan na mais min bɛ kuranɛ yɛrɛ la n'o ye kuranɛ min yɛrɛ jiginna min b'o kɔnɔ dɛ ko anw ta in nagasilen don fiɲɛ bɛ se ka k'a la lebu bɛ se ka k'a la donc mais an y'a sɛbɛn pour que mɔgɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ a ko en effet de rendre service à nos frères francophones le complexe roi Fahd pour l'impression du noble Coran a le plaisir de présenter aux chers lecteurs cette traduction française pour que dɔrɔn mɔgɔ minnu ye tubabukan kalan olu ka se ka kuranɛ faamu dɔ sɔrɔ ni u y'a dayɛlɛ kuranɛ ayaw bɛ ka min fɔ ka se ka faamu dɔ sɔrɔ o kosɔn olu ye nin bayɛlɛma k'a bila nin ye tubabukan ye bon bayɛlɛma wɛrɛ b'an bolo tubabukan wɛrɛ la olu yɛrɛ b'a sɛbɛn ka di ko ni kuranɛ min filɛ aw bolo dɔ wɛrɛ tɛ dɛ mais an y'a essayer de o kɔrɔ ye bon comme a kɔfɔra tɛ kosɛbɛ bɛ an ka na yan a ko essaye d'interprétation du Coran inimitable ko nin kuranɛ bayɛlɛmani min filɛ an bolo k'an y'a essayer de o kɔrɔ ye kuranɛ jiginna jigicogo min na anw bɛna essayer k'a bayɛlɛma tubabukan na fiɲɛ bɛ se ka k'a la lebu bɛ se ka k'a la fɛn wɛrɛ bɛ se ka k'a la min tɛ nin si adamaden baara don nka k'a di aw ma aw ka se ka dɔɔni faamu kuranɛ na donc nin ye tubabukan fɔlaw nin y'o ɲɛyɔrɔ ye bon n bɛ hakɛto ɲini kɛ anglais fɔlaw fɛ parce que n tɛ anglais mais o kosɔn ma na ni anglais kuranɛ ye mais n ko ta bɛ n bolo yan n ko kuranɛ bɛ n bolo yan donc n ko mɔgɔw n tɛna se k'a kalan parce que n ko ale jiginna parce que n ko kan yɛrɛ tɛ a tɛ fɔ ko n ko kan ne ka ɲinini na a tɛ fɔ ko n ko kan parce que n ko la kan 4 de b'a kɔnɔ kan suguba 4 de bɛ n ko la donc n'i ko ko kuranɛ ma n ko kan tan cogo la dɔrɔn o ye kuma nagasilen ye parce que Kante Sulemana ale y'a fɔ a ka kangbɛ kɔnɔ a ko n ko ye kan suguba 4 de b'a la maninkakan mandenko jula ani bamanankan o kan 4 de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n ko kɔnɔ bon nin mun sɛbɛnnen don kan min na o ye maninkakan de bon maninkakan jumɛn fɛnɛ maninkakan bɛɛ tɛ dɛ maninka morikan ni sɛbɛnnen bɛ o de la donc an tɛ se ka fɔ n ko kan an b'a fɔ maninkakan de et puis olu yɛrɛ y'a sɛbɛn ka d'a kan u ko kuranna kalan bon
almuhim mena tla ka sa romanga comme man nga kando akala lika gela mo doni nga u yasbe ko qur'ana u ya damne ni odi ka jira ela doron ko qur'ane kan e qur'ane kani to kana o keto ka bailema u ko qur'ane anglais la ni tara o fene ka bailema le tu anglais kana e ba soro o kelem ka fo ko qur'ane donc ko fene na ulu fene ko qur'ane ka jira do qur'ane re qur'ane di a kante qur'ane di mais a jiginani arabu kan foto ko minye o ya le re doroni bo sisan mɔgɔ minnu fana ye ko bayɛlɛma kuranɛ bayɛlɛma ko la karamɔgɔ minnu fana y'o réviser alhamdulilayi an ye karamɔgɔ sɔrɔ min ye anw fana kalan université la ale fana b'o jamana donc an garijɛgɛ jara o yɔrɔ la parce que minnu ye tubabukan réviser o karamɔgɔ dɔ ye ne yɛrɛ kalan n'a bɛ ɲɔgɔn kalama ale yɛrɛ ko ani kuranɛ tɛ se ka da ɲɔgɔn ma parce que adamaden baara don bon min ye ko fana réviser n bɛna a yɔrɔnin kalan arabukan na a bɛ yan ko la an ko bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo a bɛ se ka taa lajɛ n'o ye a mukadima ye an b'a fɔ min ma ko ɲɛsɛbɛ donc ɲɛsɛbɛ kɔnɔ u bɛna taa fɔ a yɔrɔ la ko bon mɔgɔ min ni o ye anw kalan n'ale ye kuranɛ réviser bagaw n ko la ale b'o jama la ko waraja'aha min qibali al-majma'a al-sheikh Abdul Qadir Sila wa sheikh Isa Jakite Abdurrahman donc karamɔgɔ min tɔgɔ fɔlen filɛ n'o ye Abdurrahman Sila ye an yɛrɛ karamɔgɔ don ale yɛrɛ fana ye n ko kuranɛ a y'a tani ka segin a y'a lajɛ donc ale nana mun fɔ ale yɛrɛ ka kumakan na ko nin fana tɛ se ka da kuranɛ kɛrɛfɛ ko parce que adamaden baara de don a nagasilen don donc hali n'olu yɛrɛ ka kuma tɛ ne yɛrɛ ye n sigi kuranɛ in kama n'o ye n ko kuranɛ ye ne bɛ se ka nagasi yɔrɔ caman bɔ a la ni Ala sɔnna bon o nagasi yɔrɔ an tɛ se k'o minɛ k'a fɔ an bɛ Ala bato n'a ye ka seli ni a ye k'a sɔrɔ Ala yɛrɛ bɛ fɛ ka min fɔ a kɔnɔ anw tɛna se k'o fɔ o y'o yɔrɔ ye donc sisan o ko cogo di u ko kuma n ko kuranɛ yɛrɛ ɲɛsɛbɛn na u ko inna lanudrika أن ترجمة معاني القرآن مهما بلغت دقتها فإنها ستكون قاصرة عن أداء المعاني العظيمة التي يحتوي النص القرآني المعجز وأن المعاني التي تؤديها الترجمة إنما هي حصيلة ما بلغه علم المترجم في فهم كتاب الله الكريم ako togo di ako kuranɛ min filɛ aw bolo c'est à dire comme an ko kalan ka gɛlɛn mais an balimakɛ bɛ a bɛna tila ka ɲama a b'a yɔrɔ kalan ye pour que n ko fɔlɔw ani n ko kalan na ani minnu bɛ ka essayer ka seli a la u k'a dɔn ko n ko kuranɛ yɛrɛ ye fɛn nagasilen ye a bayɛlɛmali fɛn nagasilen don donc sisan ko inna anw b'a dɔn mɔgɔ minnu yɛrɛ ye wari bɔ ka a financer ka tarjama ka diɲɛ bɛɛ sɔrɔ olu ko anw yɛrɛ bɛɛ bɛnn'a kan ko kuranɛ bayɛlɛmali min filɛ nin ye ka na n ko la k'a mana ɲɛ cogo o cogo a fanga mana bonya cogo o cogo a daraja mana kɔrɔta cogo o cogo k'a tɛ se ka kuranɛ kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ɲɛfɔ k'a tɛ se a tɛ se ka kuranɛ kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ɲɛfɔ donc o kosɔn kuranɛ yɛrɛ jiginna ni arabukan min k'a tɛ se k'o bɛɛ ɲɛfɔ a kɛn bɛɛ yɛrɛ la a tɛ se o tuma na k'a bɛ ka min ɲɛfɔ min bɛ a kɔnɔ ko mɔgɔ min y'a bayɛlɛma a ka kan na ale ka dɔnni bɛrɛ a n'a ka faamu bɛrɛ o tuma na o de ye nin ye o de ye n ko ye donc wagati min dira ma a tɔ ye miniti 2 ye donc an bɛna essayer ka kuma teliya dɔɔni an bɛna kuma in teliya dɔɔni donc nin bɛɛ kosɔn anw b'a fɔ ne b'a fɔ précisément k'a fɔ ko problème caman bɛ traduction na n'o ye kuranɛ bayɛlɛmali ka taa kan wɛrɛ la kɛra anglais kɛra français a kɛra espagnol a kɛra n ko ye bon n ko yɛrɛ fɛnɛ tɛ yen a kɛra maninkamurikan ye voilà parce que n ko kuranɛ yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ parce que pour k'a fɔ n ko kuranɛ kan suguba 4 minnu bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n ko la fo bɛɛ ka bɛn kan kelen kan u ka sɔrɔ ka kuranɛ bayɛlɛma o la bon tant k'o ma kɛ an tɛ se k'a fɔ ko n ko kuranɛ an b'a fɔ de ko maninkamuri kuranɛ kuranɛ bayɛlɛmali ka taa maninkakan na donc sisan n'a ma ɲɛ ko lebu bi o fɛn ninnu na sisan o tuma na anw bɛna ni Ala bato ni kuranɛ de kuranɛ dun ye Ala kumakan de anw bɛna o bayɛlɛma k'a sɔrɔ anw ma se k'a se a degré yɛrɛ la ka jɔ Ala ɲɛma ka seli ni kumakan nagasilen ye wa an b'a fɔ la o tɛ ɲɛ an tɛ seli ni kumakan nagasilen ye an bɛ seli ni kumakan dafalen de kumakan dafalen ye o ye kuranɛ jiginna kan min na n'o ye arabukan ye donc hakili la 20 minutes min ni o fɔra a tɔ ye seconde 30 ye donc nin de ye anw jɔyɔrɔ ye kuma surunya na k'a jira k'a fɔ seli tɛ bɛn kan wɛrɛ foyi la ni kuranɛ ka kan tɛ arabukan yɛrɛ tɛ a tɛ bɛn parce que n'a fɔra ko arabukan o bɛ yen donc kuranɛ kan fɛnɛ bɛ yen voilà hali n'a y'a sɔrɔ a jiginna arabukan na mais a ka girin hali arabu yɛrɛ ma donc seli tɛ ɲɛ kan foyi la ni kuranɛ kan tɛ Ala k'an bɛn sababu ma. D'accord.